orang Singapura bandingkan orang Indonesia dengan Singapura. Menurutnya orang Indonesia itu lebih sopan dan beradab, dan gak suka marah-marah. Berbeda dengan orang Singapura, orang-orangnya itu banyak yang suka marah dan tensi tinggi. Tapi di Indonesia berbeda. Saya orang Singapura, tinggal di Indonesia mulai 12 tahun. Sampai hari ini saya bisa untung. Cuman 3 orang marahin saya aja. Maaf, 3 orang Indonesia marahin saya. 12 tahun, kamu coba deh. Kamu ke Singapura, berapa orang marahin kamu? Santi, I'm very busy. Can you go give me my food now or not? I want to eat now. Kamu lihat ya, bedanya di Singapura sama Indonesia. Lebih sopan kan orang Indonesia? Mau naik Grab aja di Singapura, orang Grab pun marahin kita. Kalau di Indo, beda kan? Saya orang Singapura pulang ke Singapura, saya pun agak walau kenapa begini ya? Saya pernah ke NTUC ngobrol sama aunty marahin saya no. Saya langsung, aunty, can you talk properly no? Kalau orang Indonesia baik sama saya, kenapa saya orang Singapura tidak bisa baik sama orang Indonesia? Hal ini pun dibenarkan oleh komentar netizen. Kalau orang-orang di Singapura cepat banget emosionalnya. Baru 1 hari di Singapura sudah dimarahi 2 supir Grab, padahal kita yang pesan mereka. Guys, I just got into Singapore and I must say, first impression, very, very bad. People are so rude. I mean, I got a driver for Grab and this guy, he missed my hotel. And it was like 5 minutes of talking and I have a heavy bag and he's like, you can walk it. I was like, can you do a U-turn because I have heavy stuff? And he's like, no, walk it. I was like, no, I will not walk it, I have heavy stuff and I paid for you to take me to the hotel. And he's like, I have another customer waiting. If you don't get out right now, I'm gonna drive with you to the next customer. I was like, no, can you please just take me back to the place where you're supposed to drop me off? And he starts driving recklessly and I just start crying. I'm like, fine, I will walk, whatever. Seorang WNI yang tinggal di Singapura merasakan hal yang sama. Kalau orang Singapura nggak suka basa-basi dan to the point, tidak seperti di Indonesia, kita bisa ramah dan bersapa kepada siapa saja. Bahkan bisa ramah saat berpapasan di jalan, padahal tidak kenal. Singaporean habits that I pick up as an Indonesian. Singaporeans are very efficient. So in Indonesia, you actually take your time to walk, talk to your partner, talk to your friend. But in Singapore, you walk to the goal. You reach for the goal. So even the escalator, you have the left side and you have the right side where you want to go fast. But there's no such thing in Indonesia. And that's what I miss about Singapore when I go back to Indonesia. Second thing, everyone here becomes a family. Like when I book a cab, I can just casually say uncle. Uncle from a different mother, father, grandfather, great-grandfather. In Indonesia, there's no such thing. Oh yeah, back to the efficiency topic. I like how even when we talk, it's just short and straight to the point. For example, can or not? And we can just say casually to our colleague like can or not? Efficiency. Di sosial media juga banyak beredar warga Singapura yang tantrum, terutama para uncle. Hanya karena hal sepele seperti video yang viral ini, ribut gara-gara nampan di sebuah food court. Sesama warga Singapura mereka juga saling tantrum. Terlebih sesama warga asing, salah sedikit langsung tantrum. Kak, gimana kalau menghadapi majikan cewek yang super emosi terus nadanya marah-marah terus macam orang tak suka? Marah-marah atau pemarah itu adalah kepribadian seseorang atau lebih dikenal dengan karakter seseorang. Pemicunya mungkin dia sedang stres karena punya permasalahan yang kita tidak tahu. Dan kamu adalah orang yang ada di dalam rumahnya yang bisa dia marah-marah. Bisa jadi dengan sedikit kesalahan kerjaan yang kamu buat, itu juga bisa jadi pemicu dia marah-marah. Nah, saran saya di sini, jika kamu kontraknya masih lama, bertahanlah. Tapi ingat, kamu harus menjaga mental kamu sendiri. Bisa dengan cara masuk di kiri, keluar di kanan, atau tidak masuk sama sekali. Karena untuk kamu stop dia marah-marah itu tidak mungkin, karena memang itu sudah sifatnya dia. Jadi di sini kamu hanya cukup mengontrol emosi kamu, jaga kesehatan mental kamu supaya kamu tidak ikutan stres kayak dia. Jadi buat kamu, jika memang kamu kontrak kerjanya dalam waktu dekat ini udah mau habis, saya sarankan lebih baik kamu keluar aja, cari majikan yang lain. Karena majikan di luar sana juga masih banyak yang ada untuk kamu. Oke?
Seorang turis bule sampai menuliskan di sosial medianya, ini yang saya suka dari Indonesia, keramahan. Dia membagikan video anak-anak Indonesia begitu hormat, bahkan salam dan cium tangan. Hello again, they're all back. Okay, goodbye my friends. Bye-bye, nice to meet you all. Thank you, that's very cute. I appreciate it. Salam kanal, nice to meet you all. Thank you my friends. Da, bye-bye. Hati-hati now. Semoga harimu baik. Have a nice day. I've said it before and I will say it again. Indonesian people are literally the most lovely, the friendliest people in the whole world. They're always smiling, they're always saying hello, they're just so kind. This is the longest I've ever spent in one country and I am just continuously meeting the most lovely people. No matter where in the country I am, the people are just so kind and you feel it. The energy is so welcoming and so warm. So if you're looking for a place to just feel at home and feel so loved by the local people, Indonesia is the place.